आदाब नाजरीन, पेश है कुव्वत समाअत से महरूम अफराद के लिए खबरों का बुलेटिन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो पहुंच गए हैं, जहां वो मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक COP26 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म ने इटली के शहर रोम में G20 चोटी इजलास के हाशिए पर स्पेन के अपने हममनसब पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत और स्पेन के दरमियान ताल्लुकात में और ज़्यादा गहराई लाने के इम्कानात पर भी समर आवर गुफ्तगू की। भारत और स्पेन ने दोनों मुल्कों की तिजारत, तवानाई, इख्तिरा और दूसरे शोबों में एक दूसरे के साथ वसी ताउन देने पर भी जोर दिया। इससे पहले G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज़ वज़ीर आज़म ने दीगर आर्मी रहनुमाओं के साथ आब हवा की तब्दीली, माहौल और देरपा तरक्की के मौज़ूआत पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत अगले साल के आखिर तक 5 अरब कोरोना वायरस मुखालिफ टीके तैयार करेगा। उन्होंने हिफ़्ज़ान सेहत के शोबे में इख्तिरा को बढ़ावा देने, लचकदार आलमी सप्लाई निज़ाम और इंसानी फलाह के लिए तकनीक को बरोए कार लाने के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मरकजी सरकार ने कहा है कि रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को अब तक तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख कोविड से बचाव के टीके फराहम किए जा चुके हैं और रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास अब भी 13 करोड़ से ज़्यादा ऐसे टीके दस्तयाब हैं जो अभी इस्तेमाल होना बाकी हैं। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत मरकज़ी सरकार रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कोविड से बचाव के टीके मुफ्त फराहम करके उनकी मुआवनत करती रही है। मरकज़ी सरकार पूरे मुल्क में कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की मुहिम के अमल में तेज़ी लाने और इसका दायरा बढ़ाने की पाबंद है। जम्मू कश्मीर में कल कोविड के 95 नए मामलात सामने आए, जिनमें से 89 का ताल्लुक कश्मीर डिवीज़न से, जबकि दीगर 6 का ताल्लुक जम्मू सूबे से था। इसी दौरान कल 79 मरीज इस बीमारी से शफायाब हुए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर A.K. मेहता और बॉलीवुड के मारूफ अदाकार परेश रावल ने श्रीनगर में थिएटर इन एजुकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस सेंटर का आगाज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात मनाने के एक हिस्से के तौर पर किया गया। इस सिलसिले में टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार, कल्चर व सकाफत महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज, जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी राहुल पांडे और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरमियान एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बानिहाल सेक्टर में तेल टैंकर के हादसे में
ٹینکر کا ڈرائیور ہلاک ہوا ہے۔ یہ حادثہ کل شام اس وقت پیش آیا جب تیل ٹینکر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گرا۔ اس حادثے میں ابتدائی طور پر ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہوا، اگرچہ اسے ہسپتال لے جایا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ ڈرائیور کی شناخت ادھمپور کے راجیش کمار کے بطور ہوئی ہے۔ چھ دہائی قبل تعمیر کی گئی 2 سرنگوں پر مشتمل 2.5 کلومیٹر لمبی جواہر ٹنل کی جدید کاری پر وسیع پیمانے پر کام جاری ہے اور اسے سیاحتی مرکز کے طور پر ابھارا جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار بیکن کے چیف انجینئر نے جواہر ٹنل پروجیکٹ کے سلسلے میں شروع کیے گئے کام کا جائزہ لینے کے دوران کیا۔ ان کے ہمراہ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر، بیکن کے ماہرین اور دیگر افسران بھی تھے۔ بیکن کے چیف انجینئر نے کہا کہ ٹنل کے اندر فائر فائٹنگ کا جدید نظام متعارف کیا جائے گا، جس پر تقریباً 80 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ کشمیر یونیورسٹی کے بائیو ریسورسز ڈپارٹمنٹ نے کل انڈین کینسر سوسائٹی کے اشتراک کے حوالے سے بریسٹ کینسر سے متعلق جانکاری پیدا کرنے کی غرض سے ایک آن لائن ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ اس ورکشاپ کا عنوان تھا اسکرین فار ارلی کینسر کیئر، ٹریٹمنٹ، ریسرچ اینڈ ایجوکیشن۔ ورکشاپ میں ملک بھر سے شرکاء شامل ہوئے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے کہا کہ بریسٹ کینسر کی پیشگی تشخیص کے لیے اس مرض سے متعلق جانکاری پھیلانا سب سے اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ حکام کو اس حوالے سے ثمر آور کوششیں کرنی چاہیے۔ پیرس میں کھیلے گئے ڈیف جوڈو مقابلے میں جموں کشمیر کی کھلاڑی رکشندہ مہک نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس نے اپنے مد مقابل جنوبی کوریا کی کھلاڑی کو شکست دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے رکشندہ مہک اور دوسرے کھلاڑیوں جنہوں نے اس مقابلے میں تمغے جیتے ہیں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔